सद्गुरुनाथ महाराज तन मन धन प्रभु करो यार बना असो कसो वेगो असे आयला लागदन नाम लेर छुटे लागला आजो गणराज गणेश महाराज बिगड़ो समाजर बालकेरी सांभळो आवाज आहे सतेर बुडे लागो बीजर तन मन धन यादी करू यार वन असो कसो वेगो कसे यायला यदन नाम लेरा छुटे लागला गणेश महाराज बिगड़ो बालकेर सांभळो आवाज है सतेर बुडे लागो केरो तात्पर्य समाजेर माई गायक कवी नावडे निवत्राचं मात्र पण काही काही समजदार लोक ओळखन केरेच कि बा जना दिचार 5 लोक थे जना लोक से धारे प्रेम है आत्रा मला महाराज वेर नंतर लोक सदर रे का बोली सदर रे कारण भजन जोडे मायच करण प्यारे सज्जनो बालकेरी सांभळो आवाज बालकेरी सांभळो आवाज आजकाल हवा फेरी फेरी दिशा भूल तारो कळेनी बात ब्रह्मदेवे पर दुसर रो लगा रे आंदाज आजो गणराज गणेश बिगड़ो सवा बालकेरी सांभळो आवाज है आज कस हवा फेली वेरी दिशा भूल सोतान कळेनी बात ब्रह्मदेवे पर दुसरे रो लगा रे अंदाज आजो गणेश महाराज बिगड़ो बालकेरी सांभळो आवाज सतेर बुडे लागो केरो तात्पर्य आज कस हवा फेली बेरी दिशा भूल स्वतर कळेनी बात ब्रह्मदेवे रे पर केरो तात्पर्य जते लोक आपण जे क्षेत्रेर माईचा जे कार्य करायचा वो कार्यर माई वो क्षेत्रेर माई जो बोडरेचा जो जर तोड रेविया तो प्यारे सज्जनो समाजे पे असर पड़ लोकों भी दर्शक डर लाग पण हनु छेली प्यारे सज्जनो बोलेरो डाला थी अन करेरो काई छेली काई येन कारण केरो तात्पर्य बूढ़ पैया ढीलो छे ऊपर दीवाल टिकेवाल छेली टिकेवाल करण प्यारे सज्जनो की जना ये शब्द आपले काने लोगून नाव असे दृष्टिकोनाती आपण करते रिया बोलते रिया उपदेश देते रिया प्रबोधन करते रिया जना एरमाई ताकत तो प्यारे सज्जनो और सारू संगठनार करत संगठनार दूसरे ने केरे पण सोताया अंगळ ऊपर दिया के माई डाला भरो बोले छुटे नीला आजो गणेश महाराज बिगड़ो बालकेरी सांभळो आवाज
दुसरे न केरे पण सोताया अंगळ उपरेती आते माई डाला भरो गाळ हरी बोले र छुटे नीलाज आजोगन बालकेरी सांगाळो आवाज स्वतः जर आपण वागते न विहा तो वो बोलेन किंवा शब्देन वो वाणी न किंमत आहे कारण प्यारे सज्जनो ज्यादा करे कमी करो पण नेमेती करो आछे रो आछे वागो पण शेवटी गमत हानूच की आपणे आपणेर माहीत एकमेकेर हा दकान खोल रे जा दकान खोल रे जा तो एकमेकेर दकान कनाई न खोली चाहे खोली एक संघटना ती रही आहे संघटना ती आणि संघटना मजबूत करे सारू प्यारे सज्जनो तमे न वाटे की गचबच बेटेच करता कारण लड़के साहेब मालूम है कारण कमीत कमी एक वर्ष वेगो सारखो हम धडपड कर रहे था कहा कर रहे था कि ये कोई निष्फळ न ठर ये कोई भाजीर भाले पाई जाओ ना यंदेर किंमत मानो यंदेर मोबदला यंदेर जे मानधन ये मानधन सुद्धा इधर मानो ये सारू सुद्धा हमारे धड़पड़ चालू है मात्रम पर टाइम है पच कच महाराज हमारो को कहीं हम तो अर्ज कर दिले पच हमारो को कहीं अरे एक डाव जर कर दिले तो वर्षा मोटो पर न देखे तो जमीए का वो चेक करते रहनो कोण चौकसी करते रहनो कारण येरमाई जना जना टाइम पड़त है जना जना अंगजार वेळ आवछ वो ते पर सिर्फ तयारी चावतो तयारी आणि ही मजबूत करे सारो हम यवतमाळ जिल्हे रजिस्ट्रेशन सुद्धा बनातानी कंप्लीट कर मिले कारण की जेणेकरून अब ये जिम जिम न फटक एकत्र माई रही जाए एकेलार एक से आई जाए आणि तमार माई ताकत रही जाए अरे वाह तमार कन लोक आई जाए ये सारू धडपड चालू से धडपड चालू है आहार प्रश्राम जादव 151 रुपया देणगी धन्यवाद मीराबाई विजय राठोड इंदिर समती सुद्धा 11 रुपया देणगी है कारण प्यारे सज्जनो दूसरे न केरे पण सोताया दिया के माई डाला भरोगा हरी बोले रे झूठे नीला आजोगर घड़े समान बिगड़ो समान बाल कोरी संभालो कारण एके बक्के बदलीर माई जी आड़ी गोड़ी सर ये आड़ी गोड़ी आप दूर करो एकेमेकर सम्मान करो एकेमेकर मानपान काढो तर तो तमेन किंमत रही है तमजेर करे भी हो मोर तो खत्म कर नाखो कोण तो टेके पट्टी से हटवतार नाखो पण दुसर लोक सांभळे वाळते बेटे छ वो लोक और वेगळो विचार करছে वेगळो विचार यंदेरच खांडेर माई एकीचे तो सांडेर काही करत छे कारण प्यारे सज्जनो तो ये असर लोको पर भर पड़ा असे त्रार्थम वागो जो कीर्तनेर बाई जातानी देखो एक कीर्तने उठतो तो 10 लोक और पगेरो आई पड़छ और सत्कार करछ असे त्रे ये बात हमारे समाजेर माई छेनी आणि ये बाते सारू मग बरेचसे तने ती केतो आरो मात्रम पण हा कि आपणो शेनज मालम रख अपने समाजेर माई शेती मोटो गुरुवर्य के नारक छेडी आणि शेर अंगेरो कलाकार ये हमारे पेंदास जी महाराज येन सुद्धा मकेन सको महाराज एकलो डबडी बजाई थी जबेनी कारण शेर जोर चाय है सेवे पण जर बजाए तो आवाज ज्यादा आवछ एकलो जर बजाए तो कनेशी अटाईनी असे त्रेर छ कारण प्यारे सज्जनो आबू काळा रोच काळ बोलवसो तोलवोर लोक धरमोला मेरी वाक्यवाणी जाय निर्भेला पण
गाव गुणे लगा मेले काज आजो गणेश महाराज बिगड़ो बाल केरी सांभळो बाल केरी सांभळो बाल केरी सांभळो આપણે ધોરણેરમાં એ વાગ્યા તો ચાલેવાળ છે નહીં સે મલન એકજૂટેથી વાગ્યો તો તમારામાં તાકાત રહી તાકાત સાધુ સંત કીધે લોક આજ નામ લે રે मेरी कीमत लोग आज गुणगारे गोली चली गई लारस आवाज आलो बिगड़ो बाल तेरी कमलो आवाज नाम चंद्र सूर्य लोग हाथ समेरे भाइयों कारण वो बोले बसे किदे बोले बसे बोला चाहे कन करना का साधु संत किदे हे लोग आज नाम ले रे आज लगू गुण गारे गोली चलेगी लारस है आवाज मन क्या एकदम जायवळो ये निश्चितच मात्र पण जाहीर बात आपण कोई नाम ले इच्छा है असे तरह कार्य करो मेरे भाइयों फक्त मन खूब शिरारेच है मन खूब आचो करेच है ये धोरणे मत जाओ मेरे भाइयों जर करेच तन मन धनेती आपण जगेन उपदेश करेवाळा जगेन सदारेवाळ लोक छा आपण न सदरिया तो जग सदरिय गुरु कारण ये बात ध्यानेर बाहेर येतो आज ये पुण्यतिथि निमित्ते ती आपण से जपतावचा करतानी अब तुम्हारे सारू खूब काही चालूच पण भगवान यश लाय नरसिक वेळ लागे खरी बात आहे वेळ लागे वेळ मुंडे पुरता लोक भिया शेन शेरावत फूल बेर आतो माई भसगा भरो है केरो चढ़ा मेले साज अजोर बाल केरी सनलो केरो मुंडे पुरता लोक भिया सेनच शिरावत आचेनी शिराव भलानी शिराव पण परपुट काही केरच येर जरा डोकेर माहिती की आपण लोक शिराडेचं मात्र परपुट काही केरीच ही भांडर कडो आत्राच कोणी केरो तात्पर्य फूल आचो देखेन गुलजार छे पण माई निस्ता भसका भरतो जसो शिमळेर फूल आचो रोज पकेरू खाईन जातो मै पुष्कळ पुष्कळ वो काही कावे ज्यादा करे कमी करो आचे करो कारण तम सेवादास महाराजर गोरमाटीचा गोरमाटी बापू करगो आजे लगू नाम ले रे लोक लोक आपण करिया आपण मरे लगू तो आचो रही जाए मरे लगू तो नाम ले जाए करण प्यारे सज्जनों ये बात आप ध्यान रखाई रखाड़ो कारण हाँ भाया दो रे तवलम गो मारो राम यादो रे माया यादो रे
સેવાદાસ મહારાજ શેજ ગોરમાટી કરે છે કે હોટો જલમેન આવ્યાળો છે પછી આબે લોકો આયરો જ છે કાકો ની આરો એ આપણ થોડસેક જર વિચાર જર કીધે ત્યારે સમજણો અરે એકાંદી આચો મન કે અંદર બલારી હો તો સારું આચો સ્વાગત મંડપ વગેરે ટેજ વગેરે સારી વાત સ્વાગત સારું છે इंतजाम રકાણો લાગે છે રકાણો લાગે છે આપણ નિષ્ઠા ભજને માકમાટ માં જાવ જાળો છે કોની ત્યારે સજ્જનો તો ઓરો એક જ કારણ છે કે ઓરો લાઈ આપણ ધિકારે કોની ધિકારે કરણ આરો કોની આરો કરણ મને કહે છે કે આપણ લાઈક બન જાવા લાઈક ભીમા નાયક ધ્યાન લગાયો દેવી નકન બલાયો माता धर्मणीर भक्ति दे कना ओरे भेड़ समायो बापू ध्यान लगायो कन्न बलायो माता धर्मणीर भक्ति दे कना ओरे पेट समायो सेवादास महाराजन जलमेन लाय सारू महाजगदंबा 12 वर्षाची आंगाडी तयारी करली ती सारू व्यवस्था करणं लागली जना वो कई बीमारो छोरा असे बाहेर प्रकार छे ત્યારે સજ્જનો वो ભગવાનનો અવતાર છે અને તમારા અમાર કાર્ય કેસારો સમાજનો અવતાર લીધો તો वो सारो याडी अंगाडी वो सारो जागा कीधी जागा भीमा नायकन प्रचंड 12 वर्ष तपस्या करे बाद माता धर्मणी ओरे और बराबर 12 वर्ष वर्तेर नेम पालन कीधी करतानी सेवादास महाराज ओरपेट जेलमेन आयो जेलमेन आयो निष्ठा हाकमारी दी आयोळो छे आयोळो कारण वो कोई सादा व्यक्ति न है कारण ये जमाने माई ये कलियुगेर माई फक्त नाम छे धिकायोळो छे धिकायोळो सूक्ष्म रूपेती तमारा हमार माई रेवाळो छे रे अन शेर चौकाशी करे वाळो छे चौकाशी करेवाळो उन काई करो छे से खबर बात नी वो लकड रगाडे वाळो छे रगाडे आणि ये मो बदला शेवटे पर तमे नोर फळ मळेवाळा छे कारण मेरे भाइयों बार को से तिजोरी बलायो हां ओरो वो जीव बचायो सागरे माई जहाज डूबी वो न पार लंगायो धावा करच वो सारू जरूर आवच कारण प्यारे सज्जनो तम काही तपस्या करो रे घरदार जोरदार गडी वर उपास पकडो रे कोणी काही पण भजन तरी तन मन धने ती करो रे कारण भजने ती मीराबाई जेर पचाली थी कस बस भजन को कोणी चाहे भजनेर माई मन क्या तल्लीन वे चाहे तल्लीन जना मन क्या तल्लीन वे जाव छ वो भजनरो फळवण મળે છે प्यारे सज्जनो केरो तात्पर्य तन मने थी हाँ पारी पारी छोड़ी रुवाया वेरो तो हेतुडो नाम से बा खागो तन मने थी हक मारी तो मरदा जीव तो बहायो रा पुरावा और कारण प्यारे सज्जनो सेवादाशेर गोरमाटी आणि आपण होत रात्री चले जायचे ही जावे एक शेवटेर भजनेर माई इंटिमेशन दूचू आणि कार्यक्रम मारो समाप्त करूचू सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
महाराष्ट्र बंजारा न मारो इजारो पंचायत समिति जिला परिषद करना चलो यारो मन क्या पर काढ़ो ध्यान करो मतदान घणे बेमान शेण दाड़ो थे नेता के दाढ़ी घर कमारे थे अब टाइम में मुंडो तारे थे नेता के दाढ़ी घर कमारे प्यारे भाइयों मन कोई नेता वेर छे नहीं मन कोई मेंबर वेर छे नहीं फक्त समाज हितेर दृष्टिकोनातून अब वेळ चली आली छे कारण ये वेळे अनुसार આપણે ન આપણે સારું કોણસો મનક્યા આચોરીએ એ આપણે ધૂણન કાણો લઈએ ધૂણન કાણો નીતા હું પેટી દેમેલો ઈ ઢોકળિયા દેમેલો તો ઓરભાઈ આપણ ભાળજાવ થા તો 5 વર્ષ આપણે પહેલા કાણો કરણ પ્યારે સજ્જનો 5 વર્ષ સતાલે મજા ભોગરે જાય ઉણી સદા હાથ જોડે सगे में पहड़ कोई देखे नहीं तमार घर यान करो मतदान घने नेता के दाढ़ी घर कमारे 5 वर्षे लगू अपने होटवान कोई देखे नहीं कहा देखे नहीं कोणेनच काय किया आपण कन्न लईशिवाय मतदानच करा नाही तो तरी काही करेवाळचं पण काय आता जनताने भेटतच आहे पत्रात वगैरे खर्च काढेल 5 वर्ष कमी पडत कोणी काय ओरपेक्षा की मतदान तुम्हारा हक्केरोच हक्केरो लेन मतदान मत करो प्यारे सज्जनों जेने करून गामेर विकास समाजेर विकास जना ये सारी बात अपने करे वालों तो मन क्या जरूर हो तो मेरे भाइयों पण आपणो हनु छे नी विकासेर प्रवक्राने मारो कुछ जमच आत्रात देखा आत्रात भरोसो देताणी त्याच खोटे या स्वेषण विकासेर पतो छे नी लटपण रे खान जनतार भरोसे चला रे दकान घणे नेता के दाढ़ी घर टाइम आवશે જેના આપણ શે બરોબર ફરતાણી છે ન કચ્છ હા ક્યારે સજ્જનો જો વર્ષેર માં ઇધર હા ચક્કર મારતે જરી હે તો ભાઈ એક ગામેર કુકાઈ છે એ વસ્તીરો કુકાઈ ચાલુ છે કોણ કઈ અડચણી માં છે કઈ પાણી છે ની હા લાઈટ છે ની અસર રે जना ये सारी बातें सुविधा जना वच्चे तो प्यारे सज्जनों जना शेन समाधान सुख मळत सुख देशनी समाज बाळ खाए पिए माई आज खराव सवार इवतर लोई दारू पेटी दसतो न घरला मतदार के तारी घर कबारे बेसनी समाज बाळ खाए पिए माही आज खाव सवार पियचर लोही दारू पेटी तच घर लान
आज 16-17 વર્ષનો છોરા તાંડેરમાં દારૂ પીને ત્યારે સજ્જનો એ આદત કતે જ લાગી ફૂટેર વાત મળી તો તો લોક જાસ્ત થશે જાસ્ત કારણ वो ओनेर पुरता वो काम करलं छ पण આપણે ને આપણે પીડીન આંગેર પીડીન બહુ છો પીડીન कारण ये बात से ध्यान में लो जमानो कंप्यूटर से कंप्यूटर तेरी बात घरेर माई कर रही है घरेर माई अंधे मत बनो आकी वगाड़न देखो 5 વર્ષે મન્નટ મળો ધર્મો કો ભાઈ વાહ પીળો પીએન સૈતા नेता के दानी घर कबारे पिले खालीर माई धन कमादाचा कच 5 वर्ष लोक रोह करायचा कारण प्यारे सज्जनो काही काही कामेर माई अतरी कोई टंचाई छे आज भी पाणी पियन મળરો કોની મળરો જેરે જેરે इलाके માં તાતો કાળો मीरा खाए पिए सारो मुंडो में थाड़ो मौन केरो सामलो आवाज नेता के दाही घर कमारे करो मतदान घणे बेमान शेनच आवा प्यारे सज्जनो आज अब ये चालू वाळो छे आणि येरे बदलेर महिला एक भजन भी काढवानो तो भोकेवाળી साडी काहीतरी भजन छे तो प्यारे सज्जनो तो अब काही केर करत छे नी पण ज्यादा न कळ दुसरे पुरताना समजा आपण तरी सुधारला ये सारो हा कवी गायिकेने से ना विनंती छे एक संघटना ती रो कारण जता हाक मारा होता हजर हो प्यारे सज्जनो तमार जे धडपड छ तमार जे तळमळ छ कारण मानधने सारू ये मानधने सारू शेख कारभार कंटिन्यू करतानी पडो छ यरमाई काही आलेर गरज छे नी पण अब कदा जाहीर अब शेवटी काही छ सारी बात वंदर हाजीरमाई छ आणि वंदर मने ती लेणो लागो छ किती लोक आहे 4000 लोक म्हणजे कलावंत हे सिलेक्ट वेगळे प्यारे सज्जनो केर माहिती एक भी कमी वेळ छे नी येर तम नोंद रखाडो फक्त जरा हिम्मत रखाडो कारण वर्षारो दररोज कलेक्टर ऑफिसर माई समाज कल्याणेर माई पंचायत समितीर माई हा प्रत्येक तालुक्याचे 400 लोक म्हणजे 400 लोक म्हणजे सिलेक्ट वेगे हाणू समजो कारण यार माहिती एखादी जरी कमी वेगो तो वर्षारो हमारा धडपड चालू छे कारण तमे जरी वाटलो की भजनच करले जरे कारण भजन कोणी कर रे मारो उद्देश्य एकच है हमार तो जमगो पड़ी ये तेरी कई जमी जाए ऐसे दृष्टिकोणी थी मेरे भाइयों पण यरमाई कई छ अलग अलग शाखा जिमेर ती जेर जेर पात्र खिचेर प्रयत्न कर रही छ पण ये सारो पाया मजबूत करे सारो हम म्हणजे जसो पाया जर मजबूत हो दिवाळ टिकच असे त्रार कारण हम यवतमाळ जिल्हे रजिस्ट्रेशन कारण આપણે મંડળેર કોણ यवतमाळ जिल्हे रजिस्ट्रेशन वेगोच क्लिअरच फक्त वर्षारू आपण एकदम मीटिंग लेरच मीटिंग लेतानी शेन जमा करतानी कार्यक्रम लेरच हा युवराज पाटील सरपंच एनरसावती दिसे एक रुपया हा सरपंच ग्रामपंचायत रो सरपंच एरसावती दिसे एक रुपया मंडळ देणगी छे आणि अब रायसिंग महाराज हा बिटाळा तो रायसिंग महाराज આપણો સંત લેતાડી